हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय जगन्नाथ। मनोरमा रेसिपी रे आपण मानकु स्वागत करुच्ची। आज चलतु प्रस्तुत करबा कदली रे एकदम एक नुआ रेसिपी। जो रेसिपीटी आपण माने गोटे थर कला परे बारंबार करबा पई इच्छा करिवे। पूरा रेसिपीटी को संपूर्ण देखिए। जदि भल लागिबो गोटे सुंदर कमेंट दबा सहित चैनल को सब्सक्राइब करनेबे। एबे चलतु आज कदली रेसिपीटी आरंभ करने पूर्व मुझे अनुरोध करुच्ची भिडियोटी को संपूर्ण देखिए और आपण मानक बहुत पसंद आसब। प्रथम आम कदली नपाटी देखो कंचा कदली की नहीं नेलापर आम एमती ऊपर और तल अंश को काटी नवा आम चोपा छड़े नवा। भिडियोटी को संपूर्ण देखिए। मुझे आपको आउ थे कहूँ कारण कदली रेसिपीटी पूरा नुआ रेसिपी अच्छी। आपण मैंने रेसिपी जदि केबे प्रस्तुत करेंगे ताहले मते कमेंट करने जमार भी भूलें। और रेसिपीटी जदि भल लगे भिडियोटी को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक गोटे करेंगे और चैनल को आउ थे आपण मानक कही रखुच्छी चैनल टी को सब्सक्राइब करने। एबे कदली गुड़ी को सब से प्रोसेस रे छोट छोट कर काटिला परे आम ये हलदी पानी दे ताको भल भाव धोई नवा। धोइला परे आम ताको एबे ग्राइंडर जार रे दे दबा। आम ताको अल्प अल्प कर दुई थर रे ग्राइंडिंग करबा। ग्राइंडिंग कला बेले आपण एटी पानी रो व्यवहार करिवेनी। ग्राइंडिंग कला परे देखंतु मु गोटे थर पूरा चिकन कर ग्राइंडिंग कर नै आसीबे। एटी गोटे थर ग्राइंडिंग कला परे आउ जो बळगा कदली थिला ताको मध्ये ग्राइंडर जार रे दे दबा। तेथि आम कि मसला एवं आड करवा टी स्पाइसी बनवाई टेस्टी बनवाई। देखो छोट 2 खंड अदा, ये 2टी कंचा लंका नहीं जावा, ये 3-4 कोला रसुण नहीं जावा। एबे ताकू भल भाव पुणी चिकन कर ग्राइंडिंग कर नहीं आसवा। देखो ये मुझे चिकन कर ग्राइंडिंग कर नहीं आसले। एबे आम से पात्र को ताकू काढ़ी नवा। रेसिपीटी को गोटे थर निश्चय ट्राए करेंगे। पिला माने आपण मानक घरे एते खुशी हे जदि कदली खाऊ नथिबे ताहले कदली को एमिति कले पिला माने बहुत खुशी रे खाई नेबे। गोटे ग्राइंडर जार 2-3 खंड अदा, 10-12 कोला रसुण, 2 खंड पियाज आउ 8-10टी मुझे नहीं चिनाबादाम। ये चिनाबादाम कंचा चिनाबादाम व्यवहार करछि। आपण चाहिले भाजिकी करि परिबे। गोटे टमाटो देदेबा। मसला टिक मध्यमे प्रस्तुत करनबा। आम जो कदली को ग्राइंडिंग कर रखी से अल्प टिके हलदी गुंड, धनिया गुंड, जीरा गुंड देदेबा। स्वाद अनुसार लुण दे ताके भी भल भाव मिसई नवा। प्रथमे भल भाव मिसईना परे आम से बाइंडिंग ये किसी बेसन ऐड करवा। बेसन परिमाण बेसी देवेनी। देखो मुझे 2 चामच पूरा फुल 2 चामच ही देली देकी ताकू भल भाव प्रथमे मिसई नवा। आपण ये प्रोसेस निश्चय गोटे थर ट्राए करेंगे और कलापर कमेंट बॉक्स जाए कमेंट देवाई जमार भी भूलें। मुझे गोटे कप पानी देली कड़ई रे। ये गोटे चामच तेल देली। पानी फुटिला परे जो कदली और बेसन मिक्सचर रखी मिश्रण रखी ताकू एबे दे मीडियम आंचरे आम को भल भाव मिसई नवा। जमती गोटे जंतुणी कलापर गोटे डोटे आम ये प्रस्तुत कर। गैस रो फ्लेम को मीडियम रे रखी आपण ताकू एमती जंती नेबे। जेतेबेले आपणक जंतुंटी कड़ई रु छाड़ीबा स्टार्ट करिबा सेति बेले जानि परिबे हमर एठी जंतुंटी प्रस्तुत हो जाइए। आपनको ये साधारणतः 5 ରୁ 7 मिनिट लगी पारे। देखो आमर ये जंतुटी प्रस्तुत हो गला। एवं चलतु गोटे थाली रे तेल लगे नेबे। मु किंतु ये तेल लगेनी, आपण किंतु तेल लगे नेबे। तेल लगेला परे जंतुटी को आपण एठी प्लेट रे दे नेबे। प्लेट रे देना परे आमे ताकू टिके साइज करनबा हाथ रे। बहुत गरम थाए तेणुक आप देखिए टिके देवे। जदि हाथ में करें ताले एमती गोटे लुहा कड़िकार एमती साइज करने। एवं देखूँ मुझे 4 कर गोटे स्क्वायर सेप्रे करनेली। एवं चलतु गोटे गिना को मुझे टिके हल्का ओदा कर नौची। ओदा कलापर आम ये से गिनार पछपटे जंतुटा को पूरा सेप देदेबा। पूरा चिकन कर नवा। ये देखो पूरा चिकन हो गला। एबे हमको 10-15 मिनट ठंडा हाँवाई छाड़दबा। ठंडा है देखो आम ये मिश्रण टी टाण हो जाइए। टाण है आम ताकू आपण पसंद अनुसार आपण को काटी नेबे। ये मु स्क्वायर साइज रे काटुची। आपण चाहिए ट्रायंगल शेप रे काटी परिबे। सब जंतुणी गुड़ी काटी नेला परे देखो पीस गुड़ी केते आराम से काढ़ी जाउची। जदि आपण तेल देबे तो आहुरी सहजरे बाहरी जीवो। किंतु ठंडा हला परे काढ़े। जदि गरम थी आप जमा भी काढ़ेनि। ये कड़ई 2-3 चामच तेल दे आम सब बेसन कदली पीस गुड़िक देदेबा। आपण चाहिए आपको डीप फ्राए करिपारंती। भल भाव छाणिकी काढ़ी पारे कि मुझे सेलो फ्राए करुच्ची। आपण आपको तेल रे छाणिकी कले बहुत भल लगे। पिला माने छणा ठारू ही खाइबा आरंभ करने कारण एते टेस्टी लगुला। आपण कला परे ही जानिबे।
ଆପଣ କଡ଼େଇରୁ ବାହାର କଲା ମାତ୍ରେ ଯଦି ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିବେ ତ ଯାଉ ଆସୁକିରି ୟାକୁ ହିଁ ଖାଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ତରକାରୀ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ରହିବନି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ବେସନର ବା କଦଳୀର ପିସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ତାକୁ ସେକି ନେବା। ଏଠି ସେକି ନେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇ ଏମିତି ସେକି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ସେଇଥିରେ ଆମେ ଆଉ 1 ଚାମଚରୁ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଏବେ କାଟି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଳୁକୁ ଏଠି ମୁଁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇ ଆଳୁକୁ ଲାଲ ଲାଲ କରି ଭାଜି ନେବା। ଆଳୁଟି ଆମର ଏଠି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ି ନେବା। ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ନେଲା ପରେ ଆମେ ସେଇ ବଳକା ତେଲରେ ଆମେ ଏବେ ତରକାରୀଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏବେ ସେ ତରକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ତେଲ ବଳକା ଅଛି ଆମେ ସେଇଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ଏଠି ତେଜପତ୍ର, 2ଟା ଗୁଜୁରାତି, ଖଣ୍ଡେ ଡାଲଚିନି ଆଉ ଟିକେ ଜିରା ଦେଇଦେବା। ଜିରାଟି ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମେ କାଟି ରଖିଥିବା ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କଲି। ପିଆଜ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ତାର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇ ପିଆଜଟିକୁ ଲାଲ ଲାଲ କରି ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜଟି ଭାଜି ହେଲା ପରେ ବାଟି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଏଠି ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ଧୋଇକି ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି ତାକୁ ମସଲାଟିକୁ ଏବେ ବି ଭଲ ଭାବେ ଆମେ କଷି ନେବା। ମସଲାଟି ଅଧା ସମୟ କଷି ହେଲା ପରେ ବା କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଟିକେ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି ଏବେ ମସଲାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି ମସଲାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ମସଲାଟିକୁ କଷିବା। ଯେତେବେଳେ ମସଲାରୁ ଆମର ତେଲ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଛାଣି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଳୁକୁ ଦେଇ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆପଣ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ବି ରଖିଥିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଘୋଡ଼ଣି କାଢ଼ି ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ମିଶାଇ ନେବା। ମିଶାଇ ନେଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି। ଏଠି ମୁଁ 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ପାଣିଟି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ପାଣି ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇ ତରକାରୀଟିକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଏଠି ଛାଡ଼ି ନେବା। ଏଠି ତରକାରୀଟି ଫୁଟିଲା ପରେ ଘୋଡ଼ଣି କାଢ଼ି ଆପଣମାନେ ଆଳୁଟିକୁ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଳୁଟି ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଥିବ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ବେସନ ଆଉ କଦଳୀକୁ ଯେଉଁ ଛାଣିକି ରଖିଛେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଘୋଡ଼ଣି କାଢ଼ି ଆମେ ବି ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ଗରମ ମସଲା ଆଉ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି। ଆଜିର ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରେସିପିଟିକୁ ଆପଣ ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ରୁଟି ପରଟା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ। ଘରକୁ ଯଦି ଗେଷ୍ଟ ଆସିଥିବେ ଆପଣ ଏ ରେସିପିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଆପଣମାନେ କଦଳୀକୁ ଗୋଟେ ଥର এই ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।